turuan ko kayo kung paano mag-edit ng video na yung kambal. So punta kayo sa CapCut, then tap nyo yung new project. Yan to guys, yung plus new project. Yan. Tapos hanapin mo yung video na i-edit mo. Kunwari itong kambal ito, yan yung edit natin video. So hanapin natin na yan, ito yung hanapin natin guys, yung nakaupo na siya guys. Yan, dito na tayo simula. Then click nyo yan, ito, then split, then delete ito guys, ito delete yan guys, delete yan. Then yan guys, hanapin nyo yan na ano, yung lilipat na siya sa kabila. Yan, ripa. So ito guys, dito na tayo mag-cut. Yan guys, dito banda guys tayo mag-cut guys. Then click mo yan, then click mo to, then split, then hanapin mo tong isa guys kung saan siya lilipat sa pwesto. Yan, lumipat na siya guys. Nung nakaupo na siya komportable dyan. Yan guys, pwede mo na din siyang i-click guys, then split, then i-delete to guys, ito. Yan, delete. Then nagsalita na yan siya guys. Yan o. Yan. Then click mo yung ano guys, sobra. Yan guys, yung mga sobra guys. So click mo yan guys. Click mo yan, then split. Then delete mo itong sobra. Ito sobra to guys. Okay. Click mo yan ulit ito. Click mo yan ulit ito. Click mo yan, then napin mo yung overlay. Yan guys, overlay. Then i-drag mo yan papunta sa una para magkapantay sila. So pantay na. So ipantay mo yan sila guys. Yan, pantay na sila. Skilled. I-drag mo lang yun. Basta alam nyo na yun kasi nag-edit din naman kayo eh. Yan guys. Yan guys, okay na yan guys. So hanapin mo yung, itap mo yan, i-click mo yan. Yan, dapat naka-click yan na guys. Puti yan na. Then hanapin mo yung mask. Hanapin mo mask. Ano yung mask? Ito, mask. Click mo yung horizontal. Okay, horizontal guys, para makita sila dalawa. Yan guys, nakita na guys. Okay, diba guys, kita na. Yan ang kalabasan yan guys. Diba, dalawa na. Para hindi pansin yung horizontal, click mo yung invert. Yung invert guys, invert. Di pala, wrong pala guys. Okay, hanapin mo yung pang adjust, itong adjust guys, adjust. Yung feeder. Yan guys. Walain mo yung ano guys, para di makita yung yung kulay white, yung bagis guys na inigit natin. Try natin kung makita pa ba yun. Okay na guys. Okay, adjust mo na yung feeder guys ha, huwag mo kalimutan yan. Dalawa na guys, di na malata guys. Ganyan lang mag-edit guys sa kambal guys. Huwag mong kalimutan yung ending guys na yung CapCut, i-delete mo yun guys, yung logos CapCut, para di kayo yun lang guys. Thank you for watching.